السلام علیکم خواتین حضرات، حسب حال ناجیہ بیگ عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آج آپ اڈیک رہے ہوں گے کہ یہ آئے تو آگے کچھ بتائے ہوا کیا ہے۔ ناظرین ہونا کیا تھا، میں تو چنگا پڑا سویرے ستا پڑا جب میں اٹھا ہوں تو باہر نکلا ہوں تو ٹی وی کے سامنے میرے بچے بیٹھ کے ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھ کے دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو کوئی 10-12 کالے کالے بندے جنہوں نے لال رنگ کے 2 یخ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کو 10-12 پاکستانیوں کو پکڑ کے مار رہے تھے۔ میں بھی دیکھنا شروع ہو گیا، ڈر مجھے بہت لگا۔ ایک بندے نے تو چھڈیا ہی نہیں، بڑا ہی مارا اور میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ فوراً میں نے ہیڈ فون لگا لیا ٹی وی کے ساتھ اور کانوں پہ، میں کہا بھائی جی ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کیتا کی ہے دسو تے صحیح۔ کہتے جی ایسے گلوں پہ مارنی ہے، کر دے کچھ نہیں جناب، تسی وچ نہ بولو، پرے ہو جاؤ، اج نہیں جیسی انہوں نے چھڈنا۔ بہت مارا انہوں نے، بہت مارا۔ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں دوبارہ بیڈ روم میں جا کے گھس کے کمبل لے کے سو گیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے خواب دیکھا اصلی نہیں تھا۔ ایسے ہو جاتا ہے کئی دفعہ، جیسے ایک مالک کو اس کے نوکر نے بتایا نا سر کل مجھے خواب آیا تھا، آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا ہے۔ مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے، رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں، تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لوں گا۔ اسی کے الٹ میں بھی سو گیا تھا جا کے، میں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بری پھینٹی سے بچائے، اللہ معاف کرے۔ ہائے 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 ہائے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنا جو ہے نا خبروں پہ تبصرہ یہ بھی سویا سویا ہی کر دو۔ اچھا عزیز صاحب، آپ نے خواب میں صرف ڈرونی فلم ہی دیکھی ہے؟ ہاں جی، میرے متعلقہ فلم ہے، میں نے فلم بھی دیکھی ہے۔ جیسے جج نے کسی شاعر سے پوچھا نا اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، کہتا ہے جی جناب ایک تازہ غزل پیش کی ہے، اس نے غزل نکال کے سنا دی۔ میں نے تو بھائی فلم ہی دیکھی ہے۔ خبروں میں تبصرہ کر بالکل شروع کرو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عمران خان کو وضاحتی خط میں لکھا ہے کہ $40 لاکھ بیٹوں کو دبئی میں قرض دیا جو کہ بینک کے ذریعے واپس مل گیا اور کچھ رقم بیٹے کو بطور تحفہ دی۔ اچھا یہ فائدہ ہو رہا ہے ان کی آپس کی لڑائیوں کا کہ باتیں کھلتی جا رہی ہیں، باپ بیٹے کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہاں جی، اور جن باتوں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا نا یہ بیچارے غصے میں ایک دوسرے کو بتانے کے چکر میں ہمیں بھی بتا جاتے ہیں۔ اب مویا مر گیا، مجھے پتا تھا یہ کو کہ ڈار صاحب کے بچے دبئی میں کو کاروبار کرتے ہیں۔ دیکھو باپ بیٹے کے درمیان $40 لاکھ کے قرضے تحائف کے تبادلے، زبردست۔ اٹس مین 40 کروڑ روپیہ، تھوڑا سا اس سے اوپر ہی ہے، 102-103 کا ہے ڈالر آج کل۔ دبئی میں مہنگے ترین فلیٹس کے مالک ہے ڈار صاحب۔ اچھا میں نے تو جب صبح یہ خبر پڑھی ہے نا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ڈار صاحب نے ڈالر سستا ہی اس لیے کیا تھا کہ بچوں نے مانگ لیے $40 لاکھ۔ ڈار صاحب نے کیا پہلے سستے کر لا پھر تن دیا، اور جب واپس انہوں نے کیا تو ڈار صاحب نے پھر ڈالر تگڑا کر لیا۔ نقصان تو بچوں بیچاروں کو ہی ہوا نا، ڈار صاحب تو پورے کاروبار ہی نکلے۔ ویسے ایک اور بات ہے ڈار صاحب کہ اگر یہ $40 لاکھ آپ ادھر ہی کسی کو کریا دیتے تو شاید پاکستان کا کاروبار بھی ریڑھ پڑتا۔ دبئی کے کاروبار کے لیے ہی کریا دے رہے ہیں اور ویسے پہلی دفعہ میں نے سنا کہ شکر ہے پاکستان میں اتنے امیر لوگ ہیں جو دبئی والوں کو بھی کریا دیتے ہیں، ورنہ ادھر سے ہم نے مانگا ہی ہے، دیا کبھی نہیں کچھ، اور وہ بھی $40 لاکھ۔ ڈالر اچھا ڈار صاحب نے دیے اس لیے ڈالر۔ لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، 1 مارچ سے پیٹرول $4 مہنگا کرنے کی تیاریاں۔ منہ بھی نہیں سی دیکھا، بڑی عید پہ گوشت کھا کھا کے نہیں بندہ اکتا جاتا ہے، سستا پیٹرول بس کافی کھا لیا ہے۔ حد ہو گئی ہے یور، ابھی تو اللہ جانتا ہے کہ پکڑا ہی تھا سستا پیٹرول، ہاتھیں چ دم دے گیا بیچارہ۔ 4 دن بھی نہیں ہوئے ابھی تو یار سستا ہوا، ساری پلاننگ پیچھے ہی رہ گئی۔ پلاننگ تو اور کیا پلاننگ کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ چلو
जो पेट्रोल में से कुछ बचत होनी शुरू हुई है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के बंदा एक बकरी ले लेता है, फिर बकरी के 2-3 बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे वड्डे करके बंदा बेच लेता है, फिर बच्चे हो जाते हैं 3-4, फिर बंदा वड्डे करके बेच लेता है, बाद में बंदा ये बकरियां वाला मशहूर हो जाता है। सारी प्लानिंग भी ही रह गई है। पहली दफा जिंदगी में मैंने भी पेट्रोल पंप पे जाके कहा था कि करो जरा स्कूटर की टैंकी फुल, तो फिर महंगा हो गया। अब फिर पेट्रोल पंप वालों ने मुझे छेड़ना करना है, करिए फिर फुल, कराना फुल फिर टैंकी, बड़ा टैंक न कहीं है, करो फुल टैंकी। पेट्रोल का तो मेरे ताए के फोन वाला हिसाब हुआ है। क्या? ताए मेरे का मोबाइल गवाच गया, बेचारा परेशान, सख्त पिटना का हुआ। मिल गया मोबाइल तो बड़ा खुश, ऐसे पकड़ के तो कमीज के साथ साफ करके तो मुझे दिखाया, हाथ से नीचे गिर के टूट गया। पेट्रोल तो हमें साफ करके भी दिखाया ही था तो टूट गया। फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हुआ। शाबाश। क्यों जी, सूट के अंदर नरेंद्र मोदी भी था? व्हाट्स द बिग डील यार, 4 करोड़ रुपए का अगर सूट बिका है तो उसमें से 1 करोड़ रुपया तो उसकी धुलाई पे खर्च हो जाएगा। मोदी साहब ने पहना हुआ है। यानी मोदी साहब के जरासीम इतने डांटे हैं कि करोड़ रुपये भी नहीं मरते वो। अब आला दिया फिर इन सूट सुट के बेच पतीले दे, ऊपर से कास्टक सोडा फेंको 150 रुपये का लेके, देखो कैसे मरते हैं जरासीम। अभी इतने पैसे खर्च दिए। उसकी खास बात ये थी कि उस पूरे सूट के ऊपर जो डिजाइनिंग थी वो नरेंद्र मोदी के नाम से लिखा हुआ था। ठीक है, मगर ये सूट जो है उसकी कीमत उस वक्त हमें को 8-10 लाख रुपये ही बताई थी उन्होंने। तो रौला पड़ गया ना कि इतना महंगा सूट गरीब मुल्क का वजीर आज़म पहन रहा है। मोदी साहब है बड़े चलाक भाई, पूरी दुनिया को उन्होंने चक्कर दिया हुआ। वो क्या समझते हैं अपने मीडिया को, उन्होंने अब मीडिया को चक्कर दिया। उन्होंने कहा जी इतना महंगा सूट मैंने ये नीलाम करके तो इसकी चैरिटी करनी है। यार जो बड़े लोग एक बार चीज पहन लेते हैं, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये जो अजीजी गैलस पहनता है ये हमें दे दो, हम 500 रुपया देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। 600 के तो मैंने लिए हुए, मैं कदा बड़ा रह गया, 100 पल्लियों पे आता मेरा। 500 के कह रहे हो? तो मैं क्या पता कि कितने लोग इसकी कीमत लगा चुके हैं। कितनी? मैंने नहीं दी है, मैंने कहा ना खबरदार। कितनी लगी, कितनी है बताओ यार। मैं झूठ नहीं कभी भी बोलूंगा। 750 रुपया एक बंदे ने मुझे कहा ले लो। हंसने वाली कौन सी बात है, 600 के लिए हुए हैं, मुझे तो 150 मुनाफा ही हो रहा है। तो बेच देने था ना। वो कहता था 400 ले ला तो 350 2 महीने बाद। मैंने कहा इंस्टॉलमेंट मैंने नहीं करनी। पेशावर में 19 माह में 1 लाख चूहे मारने का दावा करने वाले को 15,000 रुपए की सरकारी मुलाजमत मिल गई। फी चूहा 2,000 बोनस भी मिला करेगा। 1 लाख चूहा कितनी देर में मारा इसने? उसने 19 माह के अंदर। लो जी, एक चूहियां दे विचों ही जे बंदा देखो बाहर का बंदा नहीं हो सकता इतनी जल्दी 1 लाख चूहा मार दिया। चूहियां का बड़ा भरा जी, उसी ने पैसे पकड़ लिए सारी फैमिली के। वो सियाने नहीं कहते घर का चूहा लंका डाए। घर का बेदी है, घर का बेदी। तो बेदी चूहा भी हो सकता है, बेदी के ऊपर लिखा तो नहीं ना हो मोर है या इंसान है या चूहा है। हाँ, ये तो टेक्निकली ठीक है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही बुरी हालत हो गई है यार। हर शहर में को आगे लग रही हैं, कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कहीं अल्लाह माफ करे क्रिकेट का जनाजा निकाल रहे हैं। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे सबको। बहुत गुस्सा है लोगों को, और गुस्सा भी नेचुरल है यार, हुई भी बड़ी बुरी है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अपनी खुशी और गम के इजहार में भी एक वकार होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन बहरहाल गुस्सा इतना ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना भी खासा मुश्किल है। लेकिन ऐसा क्या गुस्सा कि अपना ही नुकसान करना शुरू कर दिया। लेकिन बहरहाल अपने बंदा नुकसान
عزیز صاحب نہیں کرے نا, یہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, میرا ہی ہاتھ ہے نا. آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. میں ایک طرف خاص اس سارے صورتحال کو خاص اینگل سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی ٹیم اس طرح کی صورتحال سے یا شکست سے دوچار ہوتی ہے تو ہم ایک نئی پرابلم کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم یعنی اس شکست سے کچھ سیکھنے کی بجائے اس پبلک پریشر کی وجہ سے, یہ جو پبلک اینگر ہے اس کی وجہ سے مزید غلط فیصلے کر دیتے ہیں. تم پچھلے میرا خیال کم و بیش 7-8 سالوں سے دیکھو کہ ہم انہی کوئی 15-20 کھلاڑی ہیں جن کے گرد پاکستانی ٹیم جو ہے وہ گھوم رہی ہے. ہوتا کیا ہے کہ باریاں لگی ہوئی ہیں. تم دیکھو نا کہ ابھی آج پاکستان ویسٹ انڈیز سے آ رہا ہے اور جو مطلب سینئر پلیئر ہیں, کامران اکمل ہے, شعیب ملک ہے, عبدالرزاق ہے اور سہیل تنویر ہے, ان کے بیان سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جی ہماری خدمات قومی ٹیم کے لیے حاضر ہے. اب کوئی ان سے یہ نہیں کہے گا کہ جناب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, اب ان کو لے آئیں گے. پبلک اینگر جو ہے وہ پیسیفائی ہو جائے گا, وہ کام ہو جائے گا. اب وہ اس عمر کے اس حصے میں ہے نہیں ہے. پھر 2-4 شکستوں کے بعد کہیں گے یہ ان بڑھے پلیئروں کو نکالو, یہ جو ہے ینگ بلڈ یہ لے کے آؤ. پھر ینگ بلڈ آ جائے گا, پھر بڑھے پلیئر آ جائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے, یہ اس لیے نہیں میں قطعی طور پہ کہہ رہا, ہم نے تو کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, رونا یہی رویا تھا. اس نتیجے سے پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی, اور پچھلے 1 سال کی کارکردگی دیکھو تو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے. سیدھی بات ہے, ہم نے ہر بیٹنگ میں, بالنگ میں, فیلڈنگ میں, اور تم دیکھو ستم ظریفی کی بات ہے, جس بندے کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا, جس شعبے کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا, ہمارے خدشات سے وہ 1 سینٹی میٹر بھی کم نہیں رہا. اس نے بالکل ہمارے خدشات سے توقعات تو پورا اترا, بیڑا غرق کر دیا ہے جی. عذاب یہ ہے نا جس طرح دوسرے ڈپارٹمنٹ کو سیاست نے مار دیا ہے نا, کرکٹ کو بھی سیاست نے مار دیا بس. اور سچی بات بتاؤں, ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ جناب علی یہ میرٹ کا آپ ہونا چاہیے, میرٹ کی حکمرانی ٹیم کے اندر, مینجمنٹ کے اندر, یہ ٹیم اور مینجمنٹ کی باری تو بعد میں آئے گی. سب سے پہلے اب ٹاپ سے شروع کرتے ہو نا. ایک سوال ہے میرا پیٹرن ان چیف صاحب سے بھی, محترم میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان سے, کہ آپ نے کس کرائیٹیریا, کس معیار کے مطابق آپ نے نجم سیٹھی صاحب کو اتنی اہم ذمہ داری تفویض کی ہوئی ہے؟ کیا معیار ہے, کہ میرٹ کیا ہے؟ جب ان کا اپنا کوئی میرٹ نہیں ہے تو نیچے میرٹ کا خیال کون رکھے گا؟ ایک بڑا سوال ہے. جو عمران خان کہا کرتے ہیں نا, لیڈنگ بائی دا فرنٹ, ریڈنگ فرام دا فرنٹ. اب کیا ہے, کون کا؟ سب سے پہلے نجم سیٹھی صاحب کو خود مثال قائم کرنی چاہیے. اب وہ آئیں گے, تم دیکھ لینا ہوگا کیا کہ جناب یہ قوم مشتعل ہو گئی, فلاں ہو گیا, ٹمکا ہو گیا. کسی طرح بھی ٹیم مینجمنٹ اور یہ پی سی بی جو ہے اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں قرار دے سکتا. اس ساری یہ جو کرکٹ کی تباہی ہو رہی ہے, ہوگا کیا کہ نہیں جی نہیں یہ شکست چھوڑیں, اب اگلے کی پلاننگ کرتے ہیں. اور آپ کو ایک نئی بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں, اور انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان کا رخ کر رہی ہیں. اچھا جی کون سی ٹیم آ رہی ہے؟ 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے نیپال کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. کچھ بھی نہیں ہے, میں فیولی. یہ تو عمران خان صرف اس لیے کپ لے کے آ گئے تھے کہ وہ کسی بندے کو کوئی چیئرمین کو بیچ میں بولنے نہیں تھے دیتے, اپنا کام کرتے تھے. بھائی کرکٹ کی مجھے سمجھ ہے, مجھے کام اپنا آپ کیا نہیں بولنا, فیول کو ماما کو چاچا. کرکٹ کنٹرول بورڈ یار پوری فوج ظفر موج ہے, ہر شعبے میں مطلب 20 لوگ وہاں پہ بھرتی ہے. کیا کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف ڈائریکٹر اور مینیجرز کے عہدے پر پی سی بی میں 40 سے زیادہ عہدیدار بیٹھے ہوئے, مفت کی تنخواہیں توڑ رہے ہیں. 10 سے 15 لوگ تو میڈیا مینیجرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں. وقار یونس ایک عرصے سے ٹیم کا حصہ بنے ہوئے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ آخری 10 اووروں میں جو پاکستان کی کبھی اسٹرینتھ ہوا کرتے تھے, وقار یونس خود آخری 10 اوور کتنے کلاسی پھینکا کرتا تھا. اب کل کے میچ میں دیکھ لو کہ آخری 10 اوور میں پاکستان کو 115 رنز پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں. معین خان صاحب کیا کر رہے ہیں سوائے تنخواہوں کے؟ سب کچھ ہر کمیٹی کا حصہ ہے معین خان صاحب, کوئی نہیں پوچھتا. یار 1-2-3 سال ہو گئے آپ ٹیم کا کمبینیشن ہی نہیں بنا پا رہے. اب دیکھو, اور بڑے نام یونس خان کا بھی کل انہوں نے ذکر کیا تھا, دیکھ لیا کیا کیا. احمد شہزاد کا ذکر کیا تھا, دیکھیے یار جب آپ نے کمبینیشن بنانا ہوتا ہے پھر آپ کو بڑے نام اور یہ جو پریشرز ہیں یہ سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں. اب دیکھو نا, انڈیا اگر اپنا کمبینیشن بنانے میں کامیاب ہو گیا تو انہوں نے کتنے بڑے ناموں کی قربانی دی ہے. گوتم گمبھیر, انہوں نے کہا جی ٹائم از اوور, ہمارا کمبینیشن بن گیا, ہم نے آپ کو نہیں لینا. یوراج سنگھ نہیں لیا, سہواگ کتنا بڑا نام تھا, سہواگ کو باہر بٹھا دیا انہوں نے. بات یہ نہیں ہے, چلو بڈھے جو سینئر ہیں جو اوور ایج ہو گئے ان کو نکالنا تو ایک طرف ہو گیا نا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
स्यापा और मसला सबसे बड़ा ये है कि अगले का चुनाव जो है वो भी मुनाफकत से और सिफारिशों से हो रहा है, सियासत से हो रहा है। हो ही नहीं रहा। आगे जो बच्चे खेलने वाले हैं, अच्छे बच्चे खेलने वाले, गरीब बच्चे को कौन ग्राउंड में इनमें से घुसने देता है? और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो ऐसा पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, हैरान कुन कलप रहे हैं बेचारे। वो क्लब क्रिकेट तक पेटर हो के तो घरों को चले गए हैं, ओवर एज हो गए, क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं है। अभी सिफारिश कोई हो तो नलायक तरीन बच्चा भी ये रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अपनी सियासतों से, अपने पैसे के चक्कर में, नोट कमाने के चक्कर में इन्होंने मुल्क की इज्जत का बेड़ा गर्क। खुदा की कसम सुबह मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो बेइज्जती इन्होंने कराई है ना हमारी इंडिया से, उसकी सजा के तौर पे ये काले इनको कोट रहे हैं। और मैं खुश हो रहा था कि मारो इनको। और हालांकि अपनी टीम है, हमारे मुल्क की इज्जत है, हमारे लिए बड़ी अजीज है, मगर जब अपना बच्चा भी कुछ नहीं करता तो माँ बाप फेड अप हो जाती है। इतना कौन सा हम कहते रहे कि नहीं जी हमारे अपने हैं, खैर है। खुदा के वास्ते जो टैलेंटेड लोग बेचारे जिनके पास सिफारिशें नहीं और आप उनको नहीं अंदर घुसने दे रहे ग्राउंड के, वो भी हमारे अपने, उनको आगे लाएं। वो मुल्क की इज्जत का कुछ ख्याल करें, कुछ जान लड़ा के खेलें। बिल्कुल ही फजूल से टाऊ से बन के ग्राउंड में खड़े, फील्डिंग इनकी बुरी, बैटिंग इनकी बुरी, फिजीक इनकी बुरी यार, वो तुम बोल चाल इनकी बुरी, आपस में कभी कोई किसी से लड़ा हुआ, शेख साहब इतने अरसे बाद टीम में तशरीफ लाए हैं। जब बंदा टीम से बाहर हो जाता है तो दोबारा इन होने के लिए मेहनत करता है। तुम कल नासिर जमशेद की सिर्फ फिजीक देख लो, और वो मुझे शोएब अख्तर का वो बयान याद आ गया कि मेरी नासिर जमशेद से ज्यादा मेरी 70 साल पुप्पो फिट है। मतलब बिल्कुल वो, मतलब क्या लग रहा है, बिल्कुल जब वो टीम से बाहर थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्मी चौक में बैठ के सिर्फ कड़ाइयां खाते रहे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आज एक मर्तबा फिर हारून तारिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हमारी खुशनसीबी और इस मुल्क की बदनसीबी इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी 3 बार हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। ये दोबारा मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है कि इनके रिकॉर्ड्स दोबारा मैं गिनवाऊं। लास्ट टाइम जब ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे तो 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे ये उस वक्त। जी ओ लेवल और ए लेवल जॉइंट, अगर दोनों को मुश्तरका देखा जाए तो इनके पास इस वक्त दुनिया में ओ लेवल, ए लेवल के 6 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के नहीं। और उस वक्त हमने बहुत फख्र के साथ ये तारुफ भी करवाया था कि 6 के 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने पाकिस्तानियों के ही तोड़े हैं। Exactly. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हमने ब्रिलियंस बताई थी। लेकिन बदनसीबी, जब भी ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं तो वजीर आजम हाउस से भी हमें फोन आते हैं, उसके बाद वजीर आला हाउस से भी आते हैं, वजीर आला सेक्रेटेरिएट से भी फोन आते हैं, सेक्रेटरी साहिबान भी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि साहब मुलाकात करना चाहते हैं, वजीर आजम साहब भी, वजीर आला साहब भी। आज ये 4थी बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं। एक बार भी इनको ये एजाज नहीं बख्शा गया, इनको इज़्न बारियाबी नहीं हुआ बड़े दरबार में। ना वजीर आजम साहब ने इनको इस काबिल समझा है इतने हीरे को कि इससे जो उनके लिए फख्र की बात हो सकती है कि वो इनसे मुलाकात करें। और ना वजीर आला साहब ने, मुलाकात भी नहीं हुई, इनकी हौसला अफजाई तो दूर की बात है। नहीं, ये तो हौसला अफजाई तो खैर इनकी बहुत हुई है, पूरे पाकिस्तान से क्या बाहर के ममालिक से भी बेशुमार SMS और मैसेज अपना काले वगैरह जो हमें मौसूल हुई हैं, मेरा ख्याल है इनको भी बेशुमार पजीराई मिल रही होगी। मुझे तो एक बंदा फोन करके ना तो आड़ी गया, कहता ये कैसे हो सकता है 86 ग्रेड लिए हूँ। और मैंने फिर फोन लेके अपने प्रोड्यूसर से इनसे तफसील पूछी और उस बंदे को भी इनका फोन दिया। मैं कहा यार मुंह तो होला तू, आप ही पूछ ले। मैं कहा नलायक आदमी 86 ग्रेडों का हिसाब देता फिर, और फिर खुद ही उन्होंने हिसाब सुन लिया होगा। यार बहुत लोग हैरान हुए हैं। अमेरिका से वो एक मारूफ तामीराती इदारे की जानिब से भी उस वक्त इनकी हौसला अफजाई का वादा किया गया था
لیکن وہ حوصلہ افزائی بھی صرف ایک ملازم کے فون تک محدود ہے, کوئی رابطہ اس کے بعد نہیں کیا. ملک ریاض صاحب نے کیا تھا رابطہ, اور اس کے لیے اب اسی کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی نا, یہ MQM میں شامل ہو جائے تو پھر شاید. اچھا چلو یہ باتیں تو چھوڑو یار, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا ملک آپ کو دادیں دے رہا ہے, اور بڑی بڑی دور سے لوگ ہمیں فون کر کر کے پوچھتے رہے ہیں, تو آپ کو بھی ہارون صاحب ظاہر ہے لوگوں نے بے شمار شاباش دی ہوگی, اور بندہ محنت اسی لیے کرتا ہے. شاباش. ہم بہت فخر کے ساتھ ان کو حسب حال کا امبیسیڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی, آپ نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے آپ سے کہ آپ جب بھی لاہور تشریف لائیں ہمارے پاس ضرور آیا کریں. وہ اس لیے کی ہوئی ہے کہ بچوں کو, جو پاکستان کے دوسرے ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, زیر تعلیم ہیں, ان کو کچھ اویئرنیس ملتی رہے. آج میرے ذہن میں جو پھنسا ہوا تھا نا, جب مجھے پاس جنید نے بتایا کہ ہارون طارق صاحب دوبارہ آ رہے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے 2-3 چیزیں پوچھوں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو رٹا ہے, پڑھتے ہوئے جو رٹا کہتے ہیں, جی رٹا لگا لو رٹا لگا لو, کچھ جو استاد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں رٹا غلط چیز ہے, رٹے سے نہیں بچے کو فائدہ ہوتا. کچھ جگہوں پہ رٹا لگانا ہی پڑتا ہے, رٹے کے بغیر بندہ آگے چل نہیں سکتا. آپ کا کیا خیال ہے, پڑھائی میں زیادہ رٹا جو ہے وہ چلتا ہے یا زیادہ سمجھ کے بات کو کرنا, کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسیپچول اسٹڈیز اور رٹا لگانا دونوں میں کانٹراسٹ نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. اچھا جی جی, اور کیونکہ سارے سبجیکٹس میں آلموسٹ دونوں چلتی ہیں. یہ ایسا کوئی سبجیکٹ میں نے نہیں پڑھا جس میں کوئی ایک اکیلی صرف کانسیپچول ہو یا صرف رٹا ہو. میرے خیال سے اگر دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تب بھی آپ یعنی جب آپ رٹا لگا رہے ہیں تو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے, اور جب آپ اپنے کانسیپٹس کلیئر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یاد بھی رکھنا ہے. جی جی بالکل یار, کانسیپٹ کلیئر کر کے بھی تو یاد ہی کرنا پڑے گا نا یار. تمہیں کتنا کچھ سمجھائیں ہم دونوں میں. اچھا ہارون صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے بندے کا, رٹا بھی کسی جگہ ضرورت پڑتی ہے, اور کسی جگہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو تو بہترین ہو جاتا ہے. میرے خیال سے سبجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رٹا ہو یا پھر کانسیپچول اسٹڈیز ہوں. جیسے کیمسٹری, بایولوجی, ان میں بیسکلی 95% میرے خیال سے کانسیپچول سسٹم ہوتا ہے, اور صرف 5% رٹا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کو دیکھیں, اس میں ہسٹری, جیوگرافی, اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 99% رٹا ہوتا ہے. دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور او لیولز میں بیسکلی دونوں کا وہ لوگ جائزہ لیتے ہیں. رٹا بھی ہوتا ہے, کانسیپچول بھی ہوتا ہے, لیکن یعنی آپ کو چیزیں میمورائز بھی ہونی چاہیے اور آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہونے چاہیے. یعنی کیمسٹری میں ولنسیاں یاد کرنی پڑیں گی رٹا لگا. جی جی بالکل, 95% میں جو ہے کانسیپچول ہے, لیکن جو 5% ہے اس میں آپ کو جیسے پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کبھی کبھار یاد کرنے پڑتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یاد کرنے پڑتے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے بھائی جان آپ کو. بڑے اس دن میں نے نمک کا فارمولا کتنی مشکل سے یاد کرایا. یار جانے دو خدا کے بعد تو میرے میٹرک میں 83 مارکس تھے, اور اس وقت اور ابھی میں نے کیمسٹری میٹرک میں رکھی نہیں ہوئی تھی. میں نے ابھی میٹرک میں کیمسٹری رکھی نہیں ہوئی تھی اور 83% آ گئے. دے دیا انہوں نے خود ہی, انہوں نے کہا اتنا انٹیلیجنٹ رکھو تم. اچھا دوسری چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, کہ رات کو زیادہ پڑھائی کرنا سود مند ثابت ہوتا ہے یا دن کے ٹائم پہ ہی؟ بزرگ کہتے ہیں کہ رات کو تو سونا چاہیے, رات کو جو پڑھا جاتا ہے وہ بالکل نہیں ٹھیک ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا. صبح صبح اٹھ کے فریش ہو کے تو بندہ آج کل کے بچے جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ رات کے وقت پڑھیں. آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے اور ایکسپیرینس, تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرے خیال سے آپٹیمم جو ٹائم ہے اسٹڈی کا وہ فجر کے بعد ہے. اچھا, فجر کے بعد 2-3 گھنٹے اگر آپ پڑھیں تو میرے خیال سے سب سے زیادہ آپ گین کرتے ہیں. ہائے ہائے دیکھ لو, میرے بھی ذہن میں یہ ہے کہ فجر کے وقت جب فریش ہوتا ہے بندہ, فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جائے. اچھا وہ زیادہ اچھا ٹائم ہے. جی جی, آپ نے زیادہ ٹائم وہی رکھا ہے پڑھنے کے لیے؟ کبھی کبھار جب ایگزامز ہوتے تھے تب تو مجھے رات کو پڑھنا پڑتا تھا مجبوراً, کیونکہ میرے ہر روز تقریباً 2-3 ایگزامز ہوتے تھے, تو مجھے مجبوراً رات کو پڑھنا پڑتا تھا. لیکن موسٹلی میں فجر کے بعد ہی پڑھتا تھا, جو آپٹیمم ٹائم ہے میرے خیال سے اسٹڈی کا. اچھا جی, ویسے ریگولر جو عام روٹین کی پڑھائی ہے وہ
फजर के बाद ज्यादा अच्छी रहती है। अगर अच्छा, आप हारून- रात को जल्दी सो जाएं तो सुबह फजर के वक्त उठ सकते हैं। हारून, जाने से पहले अगर सिर्फ 2 जुमलों में आपसे कोई टिप्स पूछे, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ओ लेवल ए लेवल, वैसे पूछ रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उसको एडवाइस करेंगे? सबसे पहले तो एम हाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर एम ही लो होगा तो बच्चा मेरे ख्याल से वो चीज अचीव नहीं कर सकता जितनी उसकी कैपेसिटी है। अब मतलब ये सोचे कि 1000 में से 999 नंबर लेने तो फिर फर्स्ट डिवीजन बेहतरीन आ सकती है। तो अगर घर से ये सोच लें कि पास हो जाऊं तो बड़ी बात है। हाय हाय, क्योंकि बड़े फूफड़ ने कहा हुआ है, वो नलायक सा फूफड़ होता है, वेल्डन की दुकान होती है उसकी, वो हमें गुजरता हुआ कह देता है कि पुत्र तू पास हो गया ना तो मैं तेन 500 रुपया देना है। बंदा वो 500 ही जेन में फंसा के कहता मैं पास हो गया। और कोई आम बात आरूं? और मेरे ख्याल से गाइडेंस काउंसलर्स का पाकिस्तान में काफ़ी कमी है। एलीट स्कूल्स में होते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते मेरे ख्याल से। बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एम होता है कि बाहर जाना है, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टॉप 500 में से एक ही यूनिवर्सिटी है नस्ट, तो बहुत से लोग एम करते हैं कि बाहर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो उनके लिए मेरे ख्याल से गाइडेंस काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो अगर जो एलीट स्कूल में सैलरी वो फीस तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन ये गाइडेंस काउंसलर वो नहीं देते, तो फौरन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके पास जाके हमें मैं पर्सनली खुद भी प्राइवेट एजेंसी के पास गया था और अप्लाई किया था उनके थ्रू। ये तो एक वो स्पेसिफिक एक आप क्लास की बात कर रहे हैं, मेरा जो टारगेट है बात करने का वो ये है कि बिल्कुल जो आम हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि एम बड़ा हाई होना चाहिए, उनको आप कैसे गाइड करेंगे? उनको सबसे पहले मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है लास्ट 2 months बिफोर एग्जाम्स। तो उनमें अगर आप 10 to 12 आवर्स पर डे पढ़ लें प्राइवेटली खुद घर में बैठे, तो मेरे ख्याल से आप अपने एम्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा। जो मेरे असल में होते थे 10 to 12 सब्जेक्ट्स पर सेशन पर 3 months, तो मैं बेसिकली पढ़ता ही लास्ट 2 months में था। तो औरों में आप रूटीन में 3-4 आवर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक है बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे हाँ पूरा साल वो 10-12 घंटे पढ़े हर रोज। तो रियलिस्टिक ये है कि आप लास्ट 2 months जो है ना एग्जाम्स के, उनमें 10 to 12 आवर्स पढ़ें ताकि आप अपने और बाकी उसमें ये ना समझेंगे जी बाकी जो है वो 10 महीने मौज करनी है। 3 to 4 आवर्स तो हर रोज पढ़ना। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो, आपका जहन जो है वो अच्छा हो, तो आप 2 महीने ही जो अचीव कर सकते हैं वो को बेचारा ये बच्चा 3 महीने 4 महीने लगाए तो फिर उसको आए, ये भी तो हो सकता है ना। उस हवाले से मेरा ख्याल है कोई 1-2 महीना अगर आगे पीछे करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये ना पक्के हो जाए बच्चे के जिसने 86 A ग्रेड लिए हुए हैं, वो कह रहा 2 महीने पढ़े, जाओ दौड़ जाओ मैं नहीं पढ़ा। तो 3 से 4 घंटे रोजाना पढ़ना डेली, और इम्तिहानों से पहले मिनिमम 2 महीने 10 घंटे पढ़ा जाए तो फिर आप अचीव कर सकते हैं अच्छा रिजल्ट। बात तो वही हुई ना कि शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर कोई शख्स कहे कि कोई शॉर्टकट है तो शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत है, एक ही सोल्यूशन है मेहनत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बनने के लिए बहुत यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ सियासी मामलात और सेनेट इंतखाबात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं JUI के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं PTI के एक जज्बाती कारकुन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है इधर थोड़ा गर्मी है आज आपके, वैसे भी मौसम बदल के। हाँ, मौसम बदल गया, लाहौर में तो गर्मी हो गई है। मौसम तो वाकई बदल गया मौलाना। हाँ जी, इधर थोड़ा गर्मी है आपके स्टूडियो। वैसे भी मौसम बदल गया मौलाना। बिल्कुल बिल्कुल, किन्नू और मौसमी जाने वाले हैं और आगे आम का मौसम आने वाला है। अच्छा। मुझे आम का मौसम बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा होता है। ये इसको फलों का बादशाह भी कहते हैं। मौलाना आपके साथ हमने सियासी गुफ्तगू करनी है। अभी सियासत पे ही गुफ्तगू करेंगे। अभी तो वैसे ये ज़हन में आया है, मैं ऑफिस में आया हूँ ना जब आपके ये टीवी पे, तो वो लड़का मौसमी का जूस ले आया गिलास भर के। अच्छा। तो मैंने बोला यार इतना तकल्लुफ क्यों किया है?
तो आधा वापस कर आया फिर कहते चलो ज्यादा है तो थोड़ा, मैंने कहा बेवकूफ ये भी ज्यादा तकल्लुफ है। अच्छा। तो कहने लगा मौलाना ये चूंकि जा रहा है मौसमी और किन्नू इसलिए जाती बाहर का पी ले। तो उससे मुझे ज़हन में था कि ये मौसमी और किन्नू का मौसम जा रहा है, सही। अभी आगे आम का मौसम आ गया। तो फिर वो आपने जूस पी लिया? हाँ जी। तो क्या खून दे के आए आप? बेटा तुम जैसे बच्चे सिर्फ इस शौक में ही खून देते हैं कि जूस मिलेगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है, खून देने के लिए हम लोग हर वक्त तैयार हैं। अल्लाह के फजल से हम तारीख उठा के देखो हमने खून कितना दिया सही। और हर मौके पे खून दिया। लेकिन वो रंग तो लेके नहीं आया। बेटा मैंने खून दिया, रंग नहीं दिया। मैं मौलाना फजलुर रहमान हूँ, मैं वो नहीं हूँ टोकन सिजर है बच के टोकन सिजर। और वैसे भी अल्लाह ताला के फजलो करम से सिर्फ वाहिद हमारी पार्टी है जिसने खून दिया। और खून जो है ये रंग नहीं लाता, ये इनकलाब लाता है। सही, बिल्कुल सही। तुम लोग जो है ना, तुम ये दूध पीने वाली पार्टी, ये तुम लोग जो इनकलाब की बात करते हो, ये दूध पीने से इनकलाब नहीं आता। इंशाल्लाह हम जो खून देने वाले लोग हैं हम इनकलाब लेके। मौलाना साहब इनकलाब तो हमारी पार्टी लेकर आएगी, नया पाकिस्तान बनाएगी। बेटा ऐसे बातें करने से नया पाकिस्तान या इनकलाब नहीं आता। सही। अब तो रवाज पड़ गया ना बातें करने की। अब टेलीविजन के ऊपर देखो हर बंदा बैठ के कह रहा है करप्शन खत्म कर देंगे, खत्म होनी चाहिए, इनकलाब लाएंगे, नया पाकिस्तान लाएंगे। जिसका सारा नौकरी करप्शन करते करते गुजरी है वो रिटायरमेंट के बाद टेलीविजन के ऊपर बैठ के करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं। जो कर बैठी हो वो तो वापस करो पहले। जिसका मामा चाचा ताए का पुत्र का नवासे का दादा का पुत्र भी सियासत के अंदर है वो मरूसी सियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जिसने सारे बिकने वाले सियासतदान अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं वो सियासतदानों के बिकने के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। जिन लोगों ने खुद क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है वो बैठ के सारे लोग क्रिकेट का तबसरा कर रहे हैं। आपकी मुराद नजम सेठी साहब से? सारे लोग यार, ये तुम देखो कौन बंदा इनमें बेड़ा गर्क ऐसे ही तो नहीं हुआ। भाई तुम लोग जो आप बातें करते हो बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर बैठ के, और तुम लोग भी शामिल हो तो बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छा वाला आज सुबह वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच देखा आपने? नहीं मैं तो मुतमईन होके सो गया था। अच्छा। मुझे पता था हार नहीं। मैं तो जब सुबह उठा हूँ मैं फ्रेश था, बाकी सारे बेहोश पड़े हुए। अच्छा। एक को मैंने हिलाया, मैंने कहा क्या बना, कहता है 1 पे 4 हो गए थे। मैंने कहा हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, ये जिसने 1 बनाया है, 3 जो आंडे पे चले गए थे तो उसको क्या जरूरत थी 1 बनाने की। ये असल में सिफर के नीचे कोई और चीज नहीं है, वरना ये सिफर से भी पहले आउट हो जाए। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने क्रिकेट का। अवाम के हुकूमत के करोड़ों रुपए अरबों रुपए जाया कर देते। भाई तुम लोगों को पता है कि हारना ही हारना है हर दफा, तो क्या जरूरत है अवाम का पैसा जाया करने। घरों में ही एक दूसरे को बैठ के फोन कर दो, भाई बड़ा अफसोस हुआ है हार गए, बात खत्म। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वरना आपको इमरान खान साहब के इस बयान पर कोई तशवीश नहीं है? उन्होंने जो कहा है कि अब मैं अपनी तमाम तवज्जो KPK में तरक्याती कामों पर मरकूज करूंगा। तो करे ना जी, मरकूज करे, अभी तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं देखा है। सर काम तो उन्होंने शुरू कर दिया है, अभी आपने सुना नहीं, वो KPK में दरख्त लगा रहे हैं। तो ये कौन से ऐसी को तीर मारा है उन्होंने जी? अवाम के लिए कुछ करे, हुकूमत को अच्छा बनाए, उधर आवाम को, पूरी आवाम को सहूलतें दे। मसला ये है कि जो करने वाले काम है पहले बंदे खुदा वो तो करो। ये फजूल काम शुरू कर दिए, दरख्त लगाने शुरू कर दिए। हमने तुमको वजीर आला बनाया है KPK का, को माली नहीं बनाया। पहले करने वाले काम करो। बल्दियाती इलेक्शन कहाँ है उसकी ये बात करते हैं, ये कभी भी नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे फजलुर रहमान की पार्टी ने अल्लाह ताला के फजल से सफाया कर देना। सफाया हो जाएगा, कर नहीं देगी, सफाया हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा सफाया आपकी पार्टी का जिस दिन आप बल्दियाती इलेक्शन। सर PTI कर देगी। PTI क्या झाड़ू पकड़ के इलेक्शन करवा रहे हैं? मौलाना साहब आप सफाई की बात करते हैं, आपको उम्मीदवार मिल जाए बड़ी बात है। बेटा हमें तो उम्मीदवार मिल जाएंगे,
आप लोगों को उस सूबे से भागने के लिए बस भी नहीं मिलनी है, याद रखो। अच्छा बोलो ना, बलदियाती इलेक्शन का मुतालबा आप केपीके में कर रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं करते? देखिए, पंजाब में तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? क्यों, पंजाब में जेयूआई नहीं है? Exactly. है ना। देखो, हमारी हुकूमत बनती है केपीके में, तो इंसान ने जिस गांव जाना हो उसी का एड्रेस पूछता है। क्या जरूरत है दूसरे किसी बात में बोलने की? इनको भी करवानी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि इनको नहीं करवानी चाहिए। जनाब मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन करवाने चाहिए इधर पंजाब में, बल्दियाती इलेक्शन। मगर हमारा मुतालबा तो ये है कि सबसे पहले केपीके में इलेक्शन होने चाहिए। ना मौलाना साहब, जब सूबे में आपकी हुकूमत थी आपने बल्दियात के इलेक्शन करवाए थे? देखो मेरा भाई, पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक तुम लोग पिछली बातें भूल के तो अगली बात नहीं पकड़ो। अच्छा, तो इसीलिए तो नया पाकिस्तान बना रहे हैं। पीछे भूल जाओ, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ भूल जाओ पीछे। अच्छा, आगे की सोचो, आगे क्या करना है। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, तरक्की करना है, तो खुदा के वास्ते अब आगे का सोचो, आगे क्या करना। मौलाना साहब, आपकी बात में कोई वजन नहीं है। ये जब से मेरी बात में वजन नहीं है, मगर मेरे में काफी वजन है, ये ज़हन में रखा करो। और तुम बैठे भी मेरे हाथ के बिल्कुल रेंज में हुए हो। अच्छा वाला ना, ये जो सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका हो रहा है। 6 सेनेटर्स में से सिर्फ 3 रह जाएंगे आपके। मैं ये समझता हूँ कि ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये जेयूआई के खिलाफ हो रहा है। ये सीधा सीधा जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कैसे? हमारे 6 मेंबर थे सेनेट के, अब बीच में से 3 जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और एक भी नहीं रहा। यानी 6 अच्छे भले थे और 3 रह जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे लूडो खेलते खेलते रास्ते में सांप नहीं आ जाता तो बंदा 6 से फिर वापस 3 पे आ जाता। साजिश कहाँ से आ गई इसमें? साजिश है ना। कैसे? इंसाफ तो तब है कि 6 में से 3 जा रही हैं तो 3 दो वापस, वरना ना कराओ इलेक्शन, वही बैठे रहने दो। अब तो जुनैद भाई सियासत में भी पैसा ही तगड़ा हो गया, खरीदो फरोख्त हो रही है सेनेट के मेंबरान की। जो पैसे देगा वो उसको वोट मिल जाए। मौलाना माजरत के साथ, ये इल्जाम तो आपकी पार्टी पर भी लगता रहा है कि सेनेट के इंतखाबात में आपकी पार्टी ने भी खरीदो फरोख्त की थी। ये कह रही है ना। हाँ, माजी में। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते पुरानी बातों को भूल जाए। अच्छा, माजी को भूल जाओ, सही। आगे की सोचो। अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है, वो तो इमरान बात करते हैं, सॉरी उसको छोड़ो यार। नया पाकिस्तान इसको क्या है, इसका कौन सा इंजन बैठ गया है, इसको ठीक करो, की क्या जरूरत है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान ठीक करना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है, तो माजी को फिर आप बुलाना पड़ेगा। अच्छा, आगे की सोचना पड़ेगा। और आगे की ये सोचो कि जेयूआई को हुकूमत दो केपीके में, उधर सब लोगों को आपने आजमा के देख लिया, कुछ नहीं बना। मौलाना आपको भी आजमाया था। फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि माजी को भूल जाओ। किस तरह भूल आगे जाए? की सोचो। अब ये इस दफा आपने आजमाया ना, इधर केपीके में पीटीआई को आपने हुकूमत दी, नालायक निकले हैं ये लोग जी। कहाँ से नालायक? कुछ नहीं कर मौलाना आपकी जब हुकूमत थी, आप लोगों ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया था। यार मैं वही तो बार बार कहता हूँ कि माजी को भूल जाओ, आगे की सोचो। आगे आप लोगों ने अगर आइंदा हुकूमत जेयूआई के हाथ में दे दी तो इंशाल्लाह देखना हम केपीके को बदल के रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे। मौलाना लेकिन करप्शन के चार्जेस तो आपकी सूबाई हुकूमत पर भी थे ना। तो यार माजी को भूल जाओ खुदा के बाद, आप बात नहीं समझ रहे मेरी बात, समझने की कोशिश करो। ये जिन लोगों को आपने हुकूमत दी हुई है, ये हुकूमत करने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये तो मॉडर्न से लोग हैं, ये तो हमारी सकाफत के लोग ही नहीं। ये तो अल्लाह माफ करे चोट लग जाए तो डॉक्टर टांके लगाने लगे तो उसको भी कह रहे होते हैं को अच्छा डिजाइन बनाना। इनको सिर्फ डिजाइन की पड़ी होती है, इनको क्या पता कि गरीब आदमी बेचारा कहाँ बस रहा है, उसकी बेहतरी कैसे होनी है। सही। ये सिर्फ जेयूआई वाले जानते हैं कि केपीके को किस तरह तरक्की पे लाना। मौलाना, माजी में आपकी सूबाई हुकूमत ने भी आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया था। इस बच्ची को बताएं माजी को भूल जाना।
یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.